है मोहम्मद बेहतर है कुल आफरी है सदा दुनिया क़यामत हज़रत खैरुल वरा की नबी ताजदार हलवा की सदा दुनिया है हबीब किबरिया की उठो मोमिन सलाम मुस्तफा की नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी अल्लाह व या रसूल अल्लाह البدر علينا من ثانيات الغضاء وجب شكرنا علينا مدى لله ضاي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب सैयद आलमा मोहम्मद किबला आज़मा मोहम्मद नूह के हमदो मोहम्मद सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम है गौसिया रहमानिया में जुड़ना के या गौसो सलाम अलैका या मुर्शिद सलाम अलैका या मौला सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका ऐशो है प्रेम मोहराज भैया आजी दिल दराज कबूल कर ऐ खुश नवाज सलावतुल्लाह अलैका या गौसो सलाम अलैका या मुर्शिद सलाम अलैका सलाम खबरे आशरे भूलो ना आशरे रखियो शरण अरे सलावतुल्लाह अलैका या गौसो सलाम अलैका या मुर्शिद كشفت جاب زمانه حسنة زميا وغوالي صلوا عليه وعليه صلاة دنيا سلام يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا للعالمين مرحبا يا مرحبا مرحبا رسول اعظم आशराज उम्मतान अहमदी मरहबा या गौसुल आज़म बहक गौसुल आज़म गौस दौरा मौला जी सैयदी मौला रहमान मरहबा या रब्बी सल्लल्लाहु माफी ला
रब्बी ला माफी ला नूर मोहम्मद रब्बी सल्लल्लाहु माफी ला रब्बी रब्बी सल्लल्लाहु ला नूर मोहम्मद इल्लल्लाह नूर मोहम्मद इल्लल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबीना मुहम्मद नबीना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबीना मुहम्मद नबीना अंतल हादी अंतल लैस इल्ला हु अंतल हादी लैस इल्ला हु अल्लाह गौसुल आज़म अल्लाह अंतल हादी ليس الهادي إلا هو أنت الهادي ليس الهادي إلا هو الله 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 মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশিকান এখন মুনাজাত করবে মুনাজাত করে সবাই বিসমিল্লাহ বলে তিনবার সূরা ইখলাস কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহ এগুলো সব ঠিকঠাক করো সব ঠিকঠাক করছো রেডি করছো اللهم آمين يا رب العالمين فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کی واسطے سید کونین شاہ انبیاء کی واسطے یا الہی العالمین ارزوہ ہم سب کی قبول
मुस्तफा की वासत है, नूर कर रंग दिली है सख्त सबको बेकली, उस सिद्दीक अकबर वाला सफा की वासत है, असल के हाथों से सबको मेवे मकसद इखला, उस उमर फारूक आदल बहरिया की वासत है, दो जहां में हजरत है उस्मान की रो से हमें मत खजल की जियो तो उस साहिब हया की वासत है, बारगाह आली में तेरे यह मेरे इल्तिजा हो बहल मुश्किल मेरे मुश्किल कुशा की वासत है, बुलबुल बाग मदीना कुर्रतुल ऐन रसूल यानी बीबी फातिमा खैर नसा की वासत है, शाद कर दिल मेरे सरसब्ज कर नखले मुराद उस जिगर खसता हसन साहिब लवा की वासत है, हर तरफ से फौज गम ने आके घेरा है हमें दे बनाया रब शहीद करबला की वासत है, या इलाही सब उठा ले दर्द अंधों के बोझ गौस नाज़म नूर आलम शाह अब्दुल कादिर जिलानी की वासत है, गौस वो खाज़ा मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजीही की वासत है, गौस आज़म मजबंदारी शाह अहमदुल्लाह की वासत है, गौस आज़म मजबंदारी शाह गुलाम रहमान की वासत है, गौस दौरा मौलाना सैयद महबूबुल बशर मजबंदारी की वासत है, गौस ज़मा जलवा मौला रहमान मौलाना सैयद बदरुद्दुजा मजबंदारी की वासत है, औलाद रसूल मजबंदारी रहनुमा की वासत है, औलाद रसूल मजबंदारी मुर्शिद की वासत है, या रब्बल आलमीन हमरा गुनाहगार नाक़िस बंदा को आज के बाइश सरागों अपना गौस आज़म मजबंदारी शाह अहमदुल्लाह शाह गुलाम रहमान शाह बदरुद्दुजा मजबंदारी दरबार पाक जुदा आशिकान मुहिबान ज़ाकिरान आज के हाजिर হয়েছে औलाद रसूल मोहम्मद जिन्नर मोहब्बत है, আল্লাহ আমাদের সকলের হাজিরকে কবুল মঞ্জুর করেন, আমাদের গুনাহ খাতা maaf করেন, আল্লাহ আমাদের হায়াত তৈয়বা দান করেন, হালাল রিজিক কুশাদা করেন, আমাদের সকলের হাজত রওয়াই করেন, সকলের মুশকিল কুশাই করেন, সকলের रहनुमाई করেন, সকলের কলবে মুমিন আতা করে দিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আশিকান মুহিবান ज़ाकिरान দেশে বিদেশে চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য যেখানে আছে সকলের কর্মজীবনে সফলতা অর্জন করার তৌফিক দান করে দেন ইয়া রাব্বাল আলামিন রহমান মেহের রহমান, আমরা গুনাহগার, আমাদের গুনাহের কোনো শেষ নাই, আপনার মহান রহমাতুল লিল আলামিন দয়ালু গৌস আযম মজবুল্লাহ রসুল আমাদের গুনাহ maaf করেন, আল্লাহ আমাদের অন্তরের মধ্যে আপনার মহব্বত, আপনার নবী পাকের মহব্বত, আপনার আহলে বাইত রাসূলের মহব্বত, আসহাব রাসূলের মহব্বত দান করেন, আপনার ওলিয়াল্লাহদের প্রতি মহব্বত দান করেন, আমাদের পিতা মাতা মহান মুরব্বী ভক্ত আশিকান যারা দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়েছে কবর জিন্দেগির মধ্যে আছে আল্লাহ ওদের কবরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের পরিণত করুন, রব্বানা রযুকনা ঈমানান কামিলা ওয়া আমানান সালিহান, রব্বানা রযুকনা হায়াতান ওয়াসিআতান তাইয়্যিবা, রব্বানা রযুকনা রিজকান ওয়াসিআন হালালান তাইয়্যিবাতান ইন্নাকা সামিউদ দুআ, রব্বানা রযুকনা ইলমান নাফি'আন ফাহমান কামিলা, রব্বানা জিলনা القوم الظالمين الفاسقين والمنافقين بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا رب العالمين আজকে আপনার জন্য যা কিছু করা হয়েছে সব কিছু কবুল মঞ্জুর করেন, আপনার গোলামরা যা শরীক হয়েছে সমস্ত শরীককে কবুল মঞ্জুর করেন ইয়া রাব্বাল আলামিন, আল্লাহ আমাদের আশিকান মুহিবান ज़ाकिरान সকলের পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শারীরিক, মানসিক, রাজনৈতিক শান্তি সুশৃঙ্খলা দান করেন, আল্লাহ আমাদের দেশের উপর শান্তি কল্যাণ দান করেন, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি দান করেন, ربنا ارزقنا ايمانا كاملا واخلاقا صالحا، ربنا ارزقنا حياه واسعه طيبه، ربنا ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا انك سميع الدعاء، ربنا ارزقنا علما نافعا فهما كاملا، ربنا اجعلنا قوم الظالمين والفاسقين والمالكين بجعلهم مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا توابا رحيم بحق كلمات طيب لا اله الا الله محمد رسول الله.